بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس وخلقوا إن وعد الله حق يقينا وعد الله درشتيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا دوكان کی تاسو لرا ژوند دنیا ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکن کی تاسو لرا پا اللہ باندې دوکه باز شیطان ان الشیطان یقینا شیطان لکم عدون تاسو لرا دشمن دے فاتخذوا عدوانونی سید لرا پا دشمنائے انما یدو حزبو یقینا دیر عبلی ڈلق پلا لیکونو دیر پارجشی من اصحاب السعیر د خاوندانو د جهنمنا الذین آغا کسان کفرو چی کفر کرده لهم دی لرا عذاب شدید عذاب دی سختا والذین آغا کسان آمنو چی ایمان روڑه دی وعملوا الصالحات عمل کئی موافق د سنت لهم دی لرا مغفرت بخند و اجر کبیر او اجر دلوی افمن زینا له سوء عمله آیا آغا سوک چی خستکل شاغتا بد عمل ده فرعاو وینی دی لرا حسنا خستا فإن الله یقینا الله یذل من یشاء مرد گمراہ لگئی پچا چوغاڑی ویادی ہدایت کئی من یشاء چالر چوغاڑی فلا تذهب نفسکا بو نزیت خپل نفس لرا یاو ادی نوزی ساستا علیم پا دی باندی حسرات دا افسوس دا وجنام ان اللہ یقینا اللہ علیم فواد بما باغس باندی یصنعون چی دیئے جوڑئی واللہ الذی اللہ غزات تے ارسل الریاح چرالی کی بادنا فتسیر صحابا نوچتکی وریزا فسکناو نبوزو منگ دی لرا الى بلد میتن اغا کلی وشتا فاحیاینا بی الارض نترو تازکو منگا بدی سر ازمکا بعد موتیا فزدم اوچیدو داغینا کذالک النشور دارنگی راجم بکتا سو را پورت بکتا سو د کبرونو نام